Ćao narode, danas jedna malo drugačija stvar na mom kanalu. Danas ću imati tu čast da budem gost na kanalu Samo skuteri, kao što sam vam već najavio u jednom od prethodnih klipova. Idem da snimimo jednu epizodu sa Jovanom Dostanićem, odnosno da on snimi epizodu sa mnom. Kao što sam već u najavi rekao, pojma nemam o čemu ćemo sve da pričamo, ali verujem da će biti jako zanimljivo. Ono što će također biti zanimljivo, a što ćete gledati upravo u ovoj sad epizodi na mom kanalu, će da bude test Jovanovog skutera Zontes 350e. Jedva čekam. Idem na onaj parking kod onog velikog Mega Maxija ili Tempa ili šta je već tamo kod Ade Ciganlije. Tu ćemo da se nađemo Jovan i ja, da prvo malo snimimo nešto, neki intervju za njegovu emisiju, onda menjamo skutere, on vozi Joyrida i snima svoju recenziju, ja vozim Zontesa, snimam svoje utiske, pa ćemo da vidimo kako to izgleda. Ajde, čujemo se i vidimo se uskoro. Ćao! Ja sam naravno bolestan od toga da dolazim pola sata ranije gdje god treba, tako da verujem da Jovan još uvijek nije tu, pa ću malo da sačekam. Ali dobro, moja logika je bolje pola sata ranije da stignem nego da kasnim 5 minuta. Težak, opa, dobro, i palim ga, to je to. Je li ovo okej? To ostavi, to je, nije mi povezan sa telefonom. Aha, dobro, važi. Da to sad ne radi. Ovo ti je dugme za... Dobro. Ako ti budu tviri... Jel to može i u toku vožnje da se pomera ili kad stojim? Može, dobro. Svetla su uključena, migavci. Migavac tu, levo, desno, gore, dole, To, 4, dobro. sirena. Blendovanje radi, to je to. Svetla. Ovdje mu je pozicija. Uključi ga odmah da... Aha. Dugačka mu je ovamo. Kažem, ovo jedino kad je telefon uključen pa onda radi. Dobro. Što je udobno sedište? A? Koliko je sedište udobno? Dobro. Gospodski. Za moj sljedeći skuter. Super, ekstra. Dobar. Sad ću ja ovdje jedan krug da probam samo pod... Ajde. Evo, tamo je Jovan na Joyridu. Ovo je njegov Zontes 350e. Prvi utisak kad sam seo na ovaj skuter je koliko je udoban.
Znači sedište je za 2 klase iznad Joyrida, to mu se mora priznati. Može, idemo. Jako udobno sedište, jako lepa potpora iza leđa. Malo je niži položaj nego na Joyridu, ja sam onako dosta niže. Ovo je ipak više nekako neki touring skuter. Mogu da ispravim noge, mnogo bolje nego na Joyridu i da ih stavim na ove kose držače. A također mogu da ih stavim i na ovo ravno. Nema ravan pod, zato što mu je tu rezervoar. Tako da, to je mala razlika. Sad konačno vidim kako zaista izgleda Joyride od pozadi. Malo su mu manji retrovizori nego kod Joyrida, čini mi se. Vizir se podešava u 2 položaja. Elektronski. Pritisnemo dugme i on ode u niži položaj. Pritisnemo dugme, on se vrati u viši položaj, to može da se radi i u toku vožnje. Nema mučenja sa skidanjem plastika, sa ručnim odšrafljivanjem i zašrafljivanjem. Tako da je to jedna pozitivna strana. Skuter ima 349 kubika. Nisam tačno siguran u ovom trenutku koliko ima konja i koji mu je obrtni moment, ali napisat ću to na ekranu. Gume napred 15, pozadi 14 inča. Jako dobre kočnice, čini mi se čak bolje nego na Joyridu. Ono što mi je bila jedna razlika koju sam primetio je da malo slabije reaguje na gas nego Joyride. Evo, Jovan se igra upravo tamo i pleše. Malo je slabiji odgovor na gas i zato moram samo da planiram kada vozim da moram bukvalno delić sekunde ranije i malo jače da ga zavrnem da bi radio onako kako ja želim da radim. Dobra mašina. Ovo je da voziš 500 km da ne osjetiš. Tako je. Idemo za Makedoniju na leto. Može, dogovoreno. Ajmo. Aj ti prvi. Dobro, osjeća se da ima snage. Mislim, osjeća se da ume da povuče. Samo da malo ja ovaj retrovizor pomerim i Jovan mi neće zameriti kad posle bude morao da ga vraća nazad. Ima štitnike za ruke, sad ne znam da li to ide kao standardna ili kao neka dodatna oprema koju je on stavio, ali prilično je dobra stvar. I evo, ja čak i već po ovoj gradskoj vožnji osjećam koliko manje vetar udara u šake, koliko je prijatnije, koliko je manja ta hladnoća koju osjećam. To je također jedna od pozitivnih strana i jedna od razlika u korist Zontesa u odnosu na Joyride. Za ovo igranje levo-desno i za taj slalom drugačiji je osjećaj nego na Joyridu.
drugačiji osjećaj, nekako kao da ga je lakše oboriti, mada meni iskreno Joyride deluje malo stabilnije. Ali evo recimo ovako u krivini, u nekom naginjanju, Zontes mi deluje opet, on mi sad deluje stabilnije i nekako mi deluje da je on bolji od Joyrida u tom aspektu. Dosta sam ja niže na njemu nego na Joyridu i onda valjda i zbog toga ima malo drugačiji osjećaj. Ne osjeća se brzina i još kad se ovako malo spustim i kada se sakrijem iza vizira, mnogo lepši osjećaj nego na Simu. Sad ima valjda, evo i još kad malo ispružim noge i kada ovako legnem bukvalno, sad sam u poluležećem položaju bez preterivanja. Stvarno deluje mi da je ovo jedna od mnogo dobrih mašina za kruziranje i za neke duže ture. Na dugme se otvara rezervoar za gorivo i sedište, ima neki eko mod za koji nemam pojma šta je. Ima prekidač za sva 4 migavca, prekidač za blendovanje, duga skratka svetlost, sirenu. Ovdje ima nešto za setovanje nekih modova raznih. To nemam pojma šta je, neću da diram. Na ovim većim brzinama, kažem, neverovatno je koliko ovi štitnici za ruke znače i koliko čuvaju šake od hladnoće i od vetra. Jako lepa i prijatna promjena. Pazi samo na ovog. Da prođe ovaj bitan. Opa, kontrola proklizavanja radi svoje. Ovo mi se sad nije svidjelo. Dao sam malo jači gas i osjetio sam kako je samo prebacio zadnji točak. Mislim, bio sam i nagnut, tako da je vjerovatno alternativa bila da mi prokliza točak i da izleti. To se recimo na Simu nije dešavalo. Bez veze osjećaj. Ali dobro. Ovo se malo... Aha, Jovan ima zamerke na sedište. Posle ovakvog sedišta nije ni čudo. Sad ću malo spustim ovaj vizir. Jako dobra stvar. Letnji i zimski režim, da tako kažem. Vidim da i na kočnicama ovdje ima nekih točkića i vjerovatno za podešavanje osjetljivosti kočnice. Ono što mi se donekle ne dopada je što kada ovako stavim ruke na samu ivicu kormana, a ja tako recimo volim da vozim, ne sviđa mi se što su mi mnogo daleko prekidači. Ja odavde sad ne mogu palcem da dohvatim prekidač za sirenu ili za migavce. Morao bih mnogo ovako sa unutrašnje strane da držim šake, da bih mogao lepo da dohvatim sve komande. Sad sam preko ovih par rupa također primetio da je vešanje malo onako neudobnije i tvrđe. Nije baš po mom ukusu previše osjeća ove rupe. Jovana sam negdje izgubio, on je vjerovatno skrenuo desno tamo na nekom semaforu. Tako da ću ja da idem ovdje pa da ga nađem, nadam se. Ovdje
ćemo levo, naravno, iza kolege. Sad moram napazim sa gasom, pogotovo ovako kada planiram da skrenem. Živo me zanima kako bi se ponašao kada bih vežbao ono kretanje i polukružno iz mesta. Koliko bi jak gas mogao tu da bude prihvatljiv i kako bi se u tim situacijama ponašao ukoliko bih slučajno malo jači gas dao. Malo me samo nervira što moram ovako da šetam ruku levo desno dok vozim. To mi je baš onako bez veze. Ima ovdje neki prekidač sa katamcem, to nemam pojma zašto služi, vjerovatno za zaključavanje rezervoara i sedišta. I tu mi je nešto Jovan pokazao da mora ključ da bude u blizini, da se prvo ovo pritisne par sekundi pa onda se ključ tu negdje prisloni, pa neka komplikacija, nemam pojma, nisam uspio da shvatim. Sviđa mi se oblik ovih rezervoara za kočiono ulje. Piše na njima Zontes i onako zanimljiv oblik imaju. Ovdje piše na displeju 3,5 litra prosječna potrošnja. Sad ne znam koliko je on imao gradske vožnje, koliko je bilo otvorenog puta i od kad to meri, ali za 350 kubika ja mislim da je to sasvim korektna potrošnja. To je više manje ono što i Joyride sa svojih 270-80 koliko već troši, čak troši i više od toga po gradu. Ne znam kakav je za saputnika, deluje mi da ima sasvim dovoljno mesta pozadi, pogotovo ovako bez kofera, mada bi sa koferom i nekim naslonom možda i bilo čak i udobnije. Ima dobre držače za ruke sa strane, to sam primetio. Ima onako atraktivan izgled. Malo je niži za moj ukus nego što bih ja voleo i za moju visinu. Definitivno niži od Joyrida, položaj sjedenja je takav da ja više volim, eto to je čisto neka moja, znači rupe ga ubijaju, to je neka moja preferencija. Ja više volim da budem u malo podignutijem položaju. Nije strašno, kažem, ali ja osjećam da imam bolju preglednost na Joyridu i da mene bolje vide drugi vozači. Idem sad polako na most na Adi pa nazad na onaj parking sa koga smo krenuli, da polako završim ovu test vožnju. Napisat ću, ili sam već napisao na ekranu, neke karakteristike, ono što kaže iz fabrike, kubike, konjske snage i slično. Stabilan je dosta, kad se kreće odmah podižem nogu bez problema, kao da imam 3 točka. Takav je osjećaj. Pretpostavljam da tu pomaže i to što je njemu rezervoar dole u podu, nije ispod sedišta, i onda mu i to daje neku dodatnu stabilnost. Spušta mu centar mase i dodatno doprinosi jako lepom osjećaju ravnoteže. Ajde da polako rezimiramo sada u povratku. Znači prvi utisci, evo, nakon ovih 10-ak pređenih kilometara. Prilično udoban, to je prvi utisak bio. Sedište je izuzetno udobno, izuzetno komforno. Možda malo uže nego što bih ja voleo, da je bukvalno 5 cm šire sedište, bio bi mi lepši osjećaj. Ali pozadi ima dosta podignutiju ovu podršku, potporu za lumbalni deo koja stvarno dosta znači, pogotovo u nekim dužim vožnjama. I vidjeli ste kada sam prelazio most u suprotnom smeru, ja kada još ispružim noge ovdje, ja sam mogao bukvalno da legnem, podignem vizir, ne osjećam ništa i mogu ovako da vozim dokle god hoćete. Drugi utisak je bio da ima kočnice koje su, čini mi se, mnogo bolje nego Joyrideove. Treći utisak mi je bio da su mu retrovizori, čini mi se, malo nekako manji, malo manje pregledni. Ne sviđa mi se što se ovako sužavaju na spoljašnjem delu. To mi je malo bez veze, ništa strašno. Kad treba da ubrza.
Ima jako lep display, ne znam da li mogu da se menjaju neki modovi i izgled i boje, ali evo, pokazuje temperaturu, pokazuje pritisak u gumama, brzinu, nivo goriva. Aha, on pokazuje i temperaturu gume, koliko je, da, vidi, to nisam shvatio. Znači, on ima temperaturu prednje i zadnje gume, pritisak u prednjoj i zadnjoj gumi, prosječna potrošnja, brzina, pređena kilometraža, napon na akumulatoru, nivo goriva, sat i temperatura motora, odnosno rashladne tečnosti ili čega već. I zelena ikonica sa ključem koja vjerovatno znači da je ključ tu negdje u blizini, da ga je detektovao i da može da se upali i da se vozi. Treća stvar koja mi se sviđa je ovaj vizir koji se na dugme podiže i spušta. Jako zgodno. Kada odlučim da mi je hladno i da mi previše duva vetar ili da mi je vrućina i da želim malo više vetra u lice. Jako se lako menja, samo jedan pritisak na dugme. U vožnji ne moram da stajem, a pogotovo ne moram ništa ja tu u ključevima i šrafcigerima da se bakćem. Zapravo retrovizori nisu uopće toliko loši. Povlačim reč, dobri su retrovizori, samo su meni onako na prvu loptu delovali malo, ne znam, nekako mi se nisu svidjeli, ali okej su zapravo. U ovim manevrima kada ovo radim, malo se nestabilnije osjećam nego na Joyride-u, ne znam zašto. Moguće da je on, ne znam, sad ima neko fizičko objašnjenje sigurno, ali to ću da ostavim nekom pametnijem od sebe da objasni. Ono što mi se sviđa je ovo ovdje, što ima ovu plastiku koja je praktično kao šipka, na koju mogu da zakačim neku kameru ili tako nešto. Relativno je blizu meni, tako da bio bi bez veze snimak sa tako neke kamere. Ali opet za neki držač telefona ili tako nečega prilično zgodna stvar. Ovako u nekoj sporoj vožnji, stabilno, 10 na sat, ja mislim da vozim čak i manje od toga, evo preko ležećeg policajca, evo skoro da stojim, jako stabilno deluje, ne vuče me, ne osjećam kao da će da padne na neku stranu. Ovo mi se baš sviđa, ovo je čak bolje nego kod Joyride-a. Moguće da sad ovaj spušten položaj sedenja ima tu veliku ulogu i da je mojih 90 kg taman toliko spušteno da se ta razlika osjeti u ovoj sporoj vožnji. To mi se sviđa, to mi je baš lepo. U nekim manevrima koje biste možda na poligonu radili, na primjer neki krugovi malog prečnika ili tako nešto, gurnete ga u desnu stranu, vi idete u levu, sad ovdje je ovaj asfalt katastrofa, pa neću, mislim nije moj skuter, ne bih baš da ga ovdje oborim, ali deluje mi da je dobar za ove stvari, čini mi se čak da mogu da ga i malo više nagnem nego Sima. Naravno, pravilna tehnika, counterbalance, izvinite, jako dobro. Sad ćemo jedno naglo ubrzanje i zatim naglo kočenje. Mnogo bolje koči nego Sim, tako da mi se i to jako sviđa. To je to, sve u svemu, ne znam koja je cena, ovo je vjerovatno oko nekih 6.500 evra, evo ga i Jovan stiže. Da li bih ga kupio za sebe? Ne bih, pre svega zbog cene, a sve ovo što bih dobio, a što je bolje nego kod Sima, nije nešto što je meni neophodno i nije nešto u čemu bih ja dovoljno uživao da opravdam taj dodatni trošak. Tako da ostajem ja za sad na Joyride-u. Vi gledajte, ako već niste pogledali Jovanovu emisiju na kanalu Samo skuteri, gdje sam ja bio gost, pa se vidimo u nekoj narednoj epizodi. Idemo. Vidimo se. Također. Ćao. To bi bilo to, ljudi. Sad moram desno, pa da okrećem. Pošto bih da odem do Novog Beograda na posao. Sad je opet razlika. Mala razlika, opet drugačiji osjećaj voziti posle Zontesa. Ovo treba da se ponovo naviknem. Tako da, eto, nadam se da vam se svideo ovaj klip i ova recenzija o Zontesu.
druženje sa Jovanom i snimanje za njegov kanal Samo skuteri je proteklo fenomenalno. Zaista jako prijatno iskustvo i nadam se, kao što rekoh, da će biti još nekih vidova saradnje i da ćemo se ponovo družiti i gledati. Završavam ja lagano ovaj snimak. Pišite komentare i vidimo se u narednom klipu. Ćao!